ini kojam joining go bandar ko tulo ini segamba Bhagwan Chaudhary para hai sing sai mano South Rada eba khaba sini বিধান সভা ক্ষেত্রে এবং গানকে 12 নি 4 নম্বর বুথ সেন্টার আর স্বশাসিত জেলা পরিষদ ক্ষেত্রে এবং গানকে 17 নি 5 নম্বর বুথ সেন্টার আমা जों জায়গাও ini sini local নেতৃত্বনি বিশন্তি খাইনে जों প্রক অ্যারেঞ্জ খাইতন जों 11 পরিবারনি 33 মিটার সময় ini প্রক totalভাবে হালক মানলো ফিকা প্রকনা চিন ভারতীয় জনতা পার্টি ডাগলা মানল বমজিং খাইনে বংনা খাবাই एकदम खाख्लावगैनाय बरंना जों खामबाय जानांगौ जों बरं लामसगैनो हारखा ओंखाय जों जतन साइमानो जों दीर्घदिन रमायनाय माने अ एलाकारावबो गोबां मा समाव डेभलपमेन्टनि सार्टेव कक साइकेलां थांगो दिनै जे लकेल जारा नेतृत्व खायनाय जे आन्चलिक पार्टी खायनाय खायफानो लकेलनि जे सामु हुमुरावनो नायखुनलानि बागैनो सादा जाखा जाया नायनायनि बागैनो केबो खायनाय केरै नायनाय केरै जों अ जागा दिनै जे कक साइमेन बिसि खायनाय अ एलाकाव जों गोबां मा उन्नयनमूलक सामु खायजानाय दं डेभलपमेन्ट सामु खायजानाय दं आर जोंनाव जागा हानि कक जातिनि कक सावने सामु सब सावनो जोंना बन्चित बा लामा खररै दमन जों अब आबुङै जों साइमानो अ जागानि थेकेबर दिनै जेमन कटालबाबे सिनि मुदिजिनि याकनो रागनान बागैनो सिन्तिफ्रानि प्रफेसर डक्टर मानिक साहाजी बर्तमान मुख्यमंत्री याक रागनान बागैनो बरखौनो सोंबाय खालामबाय मानो बागै बेलाय हामबाय जानांगौ जों दिनै जागा जोंनि प्रग्राम हेले सार फायनो बागै सिनि नखला बागो हरनो आं बाहामजा जों बाहालखौ खालामबाय लाय हामबाय जों हायखौ जागौ जों बहुत बिनि लेखाया 15 दिन के 15 अब 15 दिन के 15 बोलिया ini hamrai lama tawar sa kudu boja harus ni khabai khabai je samatan khai bela ke mu tu acha alhamdulillah kudu boja